Correct. It's letter P, no sound. Just close your mouth. Correct. Hoy, Nathan, kumain ka na? Tapos na? Nag-lunch ka na? Very good. Ha? Ano yung sud mahugay? Ha? Alis na ko. Alis, manghud mo, Alice? Alis. Alice ang manghud mo? Alice yung pangalan. Ang pangalan mo, Alice. Ang pangalan ng manghud, kapatid mo, Alice. Oo. Opo. Opo. Sige na, wala kong pakialam. Continue na. Very good. Correct. Very good talaga. Hello, very good na si Alexander. Bright na talaga. Correct. Ano yan? Correct. 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 Sila Alkim, matagal namin sa Nagpatuli si Alkim. Opo. Very good. Correct. Very good. Ano yan? Oh my God! Magaling na si Alexander! Perfect na! Ganyan dapat. Mag-level 3 ka na. Andito ang level 3 pala, basta mo na level 3 na. Go, mag-level 3. Try mo na. Testing mo na level 3.